नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब है। इमरान खान साहब ने एक ओपन लेटर लिखा है, एक खत लिखा है, और वो खत इस वक्त पाकिस्तान के बाजारों में, सड़कों में, गलियों में, कोचों में, घरों में, दुकानों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह पर सबसे बड़ी डिस्कशन और सबसे बड़ी डिबेट बन चुका है, जहां पर इमरान खान साहब ने डायरेक्टली पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को मुखातिब किया है। इस खत के बारे में डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का क्या रद्द अमल है, बराए मेहरबानी देख लें। इमरान खान ने दर हकीकत एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने ये खत पाकिस्तान की आर्मी चीफ, ओपन खत है, ये उन्होंने कोई सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं लिखा, ये उन्होंने पूरी फौज को लिखा है, ये उन्होंने पूरे कोर कमांडर्स को लिखा है, ये उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की अदलिया को लिखा है, मैजिस्ट्रेट्स को लिखा है, पाकिस्तान की वकला की बार एसोसिएशन की तहरीकों को लिखा है, ये उन्होंने पाकिस्तान की सारी जितनी फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है उसको लिखा है, ये उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के टाइकून्स को लिखा है, पाकिस्तान के टीवी एंकर्स को लिखा है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को लिखा है, रिपोर्टर्स को लिखा है, और उन्होंने इसे कहते हैं ये पूरी दुनिया के सामने अपना मौकफ रखा है कि मेरी पोजीशन ये है। और पोजीशन उनकी क्या है? पोजीशन उनकी ये है कि इस मुल्क में ताकत का तमाम तर जो महवर है डिसीजन मेकिंग का, वो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री हैं, और ये फैसला उन्होंने करना है। ये फैसला कि पाकिस्तान की फौज को वापस अपनी आईनी हदूद में जाना चाहिए, ये फैसला जनरल आसिम मुनीर करें या उनके कोर कमांडर्स उनसे करवाएं, या मीडिया प्रेशर डाले या अदलिया प्रेशर डाले, ये बेसिकली हल है। बेसिकली इसके अलावा और कोई हल नहीं है, और ये फौज को खुद से करना है। इस खत के ऊपर पाकिस्तान के जनाब मोहतरम एंकर जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सहाफत के सूरज इमरान रियाज खान साहब क्या समझते हैं, वो भी सुन लें। दूसरी बात यह है कि ये लेटर इमरान खान साहब का सिर्फ आर्मी चीफ के लिए नहीं है, ये पूरी फौज के लिए पैगाम है कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए ये 6 वजूहात है। एंड में इमरान खान ने सोल्यूशन भी दे दिया। इमरान खान ने कहा क्या, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, या खलीज पैदा हो रही है, या नफरत जो पैदा हो रही है, या अवाम से फौज की जो दूरी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से फौज को नाकामियां भी हो रही है, दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, मईशत भी तबाह हो रही है, मुल्क की आलमी सतह पर बदनामी भी हो रही है, ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी फौजी क़यादत जो पॉलिसी अपना रही है वो पॉलिसी है कि जिन लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो चीज़ वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, लोग उससे मुत्तफिक नहीं है। तो एक्चुअली ये एक चार्ज शीट है जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताई है कि जनाब ये चीज़ें आप कर रहे हैं, ये चीज़ें आप ना करें, बंद करें ये काम। अच्छा, एक तो इमरान खान साहब की जानिब से ये चार्ज शीट है, और ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए नहीं है, पूरी आर्मी के लिए, इसीलिए इसको पब्लिक भी किया गया है। दूसरी एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का तबसरा इस खत के ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब ने किया है, ये दानिश्वर है। आफ्ताब इकबाल साहब का भी इसके ऊपर, खत के ऊपर जो कमेंट है, बराए मेहरबानी वो सुने। इमरान खान वो इमरान खान नहीं है जो आज से 3 साल पहले होता था। वो तो बमुश्किल एक छोटा मोटा सियासतदान था, बखुदा वो तो मुदब्बिर बन गया। ये स्टेट्समैनली एक्ट है जो उसने किया है। अब आप भले से इसकी कोई तवील निकालें और कुछ नहीं, इमरान पर कहना शुरू कर देंगे, ये तुमने इसको तुम लेटर लिख रहे हो, जिसने ये कर दिया वो कर दिया। तो इसका जज अल्लाह ताला ने उसको खुद बनाया है। वो जेल में बैठकर इतनी बसीरत रखता है जितनी तुम बाहर रहकर भी नहीं रखते। और जो कुछ उसने इस खत में लिखा है, मैंने उसके मदरजात देखे हैं, इसमें से पाकिस्तान टपकता है, हिज लव, केयर एंड कंसर्न फॉर हिज कंट्री। नाज़रीन, इसी खत के ऊपर रद्द अमल देते हुए अमीर अब्बास साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को इसके ऊपर बताना चाहिए कि क्या इमरान खान साहब ने जो एक चार्जशीट फ्रेम की है, इमरान खान ने जो हालात और जो बवाल है वो आर्मी चीफ की कोर्ट में फेंक दी है, क्या ये गलत है या ये ठीक है? अगर इमरान खान गलत बयान कर रहा है तो इमरान खान के ऊपर आसिम मुनीर साहब को केस करना चाहिए। केस करना चाहिए कि एक साबिक वजीर आजम गलत बयानी कर रहा है, साबिक वजीर आजम एक गलत बात कर रहा है, लेकिन अगर वो गलत बात नहीं कर रहा तो आर्मी चीफ साहब को इमरान खान साहब से पूछना चाहिए, उनसे खत लिखकर या फिर किसी तरह की कम्युनिकेशन डेवलप करके खान साहब से पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपने हिस्ट्री को, एक वाकयात को डॉक्यूमेंट कर दिया है, इसके बारे में बताएं कि जनाब आप मजीद क्या कहना चाहते हैं। अब नाज़रीन, अचानक से पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़राए मुतहरिक हुए हैं, और सारे इदारों का जवाब देने के लिए ISPR एक इदारा मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए अपने तौर पर ये आम मोस्टली मुतहरिक हो जाते हैं। कामरान शाहिद साहब, अब ये वही कामरान शाहिद साहब हैं जिन्होंने उस्मान डार साहब का एक इंटरव्यू किया और उसके बाद झूठ बोला था, उसके बाद इन्होंने झूठ बोला था। यानी एक शख्स जो अगवा हुआ, ये सिर्फ कामरान शाहिद के घर से जाकर निकला और फिर उनका इंटरव्यू किया गया था। कामरान शाहिद साहब लिखते हैं, ब्रेकिंग नाउ, अपॉन वेरीफाइंग इमरान खान अक्लेम्ड लेटर टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द सिक्योरिटी सोर्सेज टोल्ड, वो कहते हैं कि जनाब जब हमने पूछा खत के बारे में तो सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, नीदर अ लेटर फ्रॉम इमरान खान इज रिसीव्ड नॉर द एस्टेब्लिशमेंट इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग और रिसीविंग हिज लेटर। अब ये 2 लाइनें, यानी कि खान का खत, एस्टेब्लिशमेंट ज़राए का कहना है कि उन्हें रिसीव नहीं हुआ। यानी जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। एक खत जो एक ठेले की डिबेट बना हुआ है, एक खत जो पाकिस्तान की सड़कों की डिबेट और खबर बना हुआ है, जो टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चल रहे हैं, उस खत के बारे में कामरान शाहिद की सिक्योरिटी सोर्सेज ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिला। अब जो दूसरी लाइन है
کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس خط کو پڑھنے میں ہیں اور نہ ہی اس خط کو ریسیو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس خط کو پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے اور نہ ہی ریسیو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ خط ریسیو بھی ہو چکا ہے, یہ خط پڑھا بھی جا چکا ہے, اور ظاہر ہے یہ ایک چارج شیٹ بھی ہے, یہ بہت سارے سوالات بھی ہے, ایک سولوشن بھی ہے, لہذا یہ خط تو پہنچ چکا ہے. The security sources termed the whole incident as another failed drama. Security sources کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور ڈرامے بازی ہے جو خان صاحب کی جانب سے کی گئی ہے. Out of utmost frustration, یعنی فرسٹریشن میں آ کر یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ رچایا گیا ہے. Talk only to the politicians, صرف سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کریں, اور یہ ان سیاستدانوں کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے جو سیاستدان خود کو اردلی سمجھتے ہیں, جو سیاستدان رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سے پی ٹی آئی اتنا مانگے جتنا ہمارے بس میں ہے, وہ سیاستدان جنہیں بٹھایا گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے, وہ سیاستدان جنہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے, وہ سیاستدان جو لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, جو اپنی لیجیٹیمیسی پارلیمنٹ کھو چکی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ بات چیت کریں. اب ناظرین, منیر فاروق صاحب نے بھی اسی طرح سے گفتگو کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حالات کافی خراب ہو چکے ہیں, بات اب منت سماجت اور خطوط کے ذریعے درخواستوں پر آ گئی ہے. ڈٹ کے کھڑا ہے, کپتان کا بیانیہ کام نہیں کر رہا, اور یہی ہے خان پارٹ 2. یعنی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اصل میں کمپرومائز کر گیا ہے, عمران خان ڈر گیا ہے, عمران خان سہم گیا ہے, اور عمران خان لیٹ گیا ہے. یعنی اس طرح کی باقاعدہ سے گفتگو کی جا رہی ہے. اب وہ خط عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا, تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر موجود ہے. آپ خود جائیں, اس خط کو پڑھیں, اس خط کو سمجھیں, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جناب ایک ڈرا ہوا, ایک سہما ہوا بندہ کیا اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی چارج شیٹ, اس طرح سے ڈیبیٹ ٹو ڈسکشن کر سکتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کے جو طاقت کا ایپی سینٹر ہے, جو بیسک طاقت ہے, اس کے ساتھ ایک پبلک میں آ کر کمیونیکیشن کی ہے, ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا آغاز کیا ہے. نہیں تو ماضی میں آپ کو پتا ہے ڈگیوں میں جا کر وزیر اعظم کرتے رہے, یا پھر ایک وزیر اعظم کے لیے تو امریکی پریزیڈنٹ آئے اور لیٹرین میں ملاقاتیں ہوئی, لیٹرین میں بیٹھ کر انہوں نے ایک وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ کیا تھا. تو یہ تو ایک اوپن ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے جو کہ پبلک میں کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے ایک بیانیہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر شاہد اسلم صاحب نے خط کا ایک ٹکڑا لگایا ہے, اور پھر انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھے گئے خط کو بغور پڑھیں تو کہاں لکھا ہے کہ وہ لیٹ گیا ہے یا معافی مانگ رہا ہے. خط کے اندر تو فوج کو اب تک کے تمام غیر قانونی کاموں پر چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ کیسے الیکشن چرائے ہیں, ہارے ہوئے لوگ مسلط کیے گئے ہیں, لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہے. اسی کے اندر ذکر کیا گیا کہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے آئے ہوئے ہیں. اسی کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, یا پاکستان کا جو ادارے ہیں ان کے اوپر جس طرح سے وہ ایک دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اور فوجی جوانوں کو مار رہی ہے, شہید کر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ عوام اور فوج کے درمیان دوریاں ہیں. لہذا اسی میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی پالیسی چینج کریں, اپنی پالیسی کو شفٹ کریں. اندازہ لگا لیں پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر جو ہائی پروفائل کیسز بنائے گئے ہیں, ان کے اوپر حکومت نے ابھی تک جو پیسے خرچ کیے ہیں. زاہد کشکوری صاحب کی خبر کے مطابق پاکستان spent more than 25 ارب روپے 25 بلین on its 150 high profile cases filed against public office holders. تو یہ اوورال انہوں نے بتایا ہے, لیکن عمران خان صاحب کے اوپر خالی انہوں نے 8 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں عمران خان کو خالی جیل میں رکھنے کے لیے. لیکن ہائی پروفائل پرسنالٹیز جن میں نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, عمران خان ہیں, ان کے اوپر گزشتہ 9 سالوں میں جو کیسز چلا گئے ہیں 25 ارب روپے اس میں پھونک دیے گئے ہیں, اور ان میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ان میں سے نہیں نکلا, لیکن 25 ارب روپے پھونکے گئے ہیں صرف ان ہائی پروفائل کیسز میں یا پھر اس طرح کی ونچ ہنٹنگ میں. پھر یہ لکھتے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک بڑی الارمنگ قسم کی خبر ہے اور بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے کہ جس طریقے سے یہ معاملات کو چلایا جا رہا ہے. ناظرین, زبیر علی خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑا اہم ترین ہے, یہ کنسرننگ ہے. زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں, The European Union has decided to review, یورپی یونین ریویو کرنے جا رہی ہے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ان جون 2025, یعنی آنے والے چند مہینوں میں جی ایس پی پلس سٹیٹس ہمارا ریویو ہوگا. ڈسپائٹ انیشلی گرانٹنگ دا پریفرنشل ٹریڈ سٹیٹس انٹل 2027, یعنی 2027 تک جو ہمیں ہمارا ایگریمنٹ تھا, ہمارا معاہدہ تھا, ہمیں پریفرنس دی گئی تھی ٹریڈ کے اوپر جی ایس پی پلس سٹیٹس میں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سیولینز کا ملٹری ٹرائل کر کے پیکا قوانین منظور کروا کر پاکستان کا جو جون میں یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے یہ یورپی یونین دوبارہ سے دیکھنے جا رہی ہے اور ان سارے معاملات کو دوبارہ سے اٹھا رہی ہے, اور یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا اور ایک دفعہ پھر چیزیں منظر عام پر آئیں گی. ناظرین, ایک اور خبر ہے اور یہ خبر پریشان کن ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ 26 نومبر کو جو رینجرز اہلکاروں کا قتل ہوا, جس کی ویڈیو موجود ہے, جو ایک حادثہ ہوا, جو گاڑی کے نیچے آئے, افسوسناک ہے, دردناک ہے, لیکن وہ جو 26 نومبر کو رینجرز اہلکاروں کو قتل کرنے کی جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر بھی کاٹی گئی ہے,
اور सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मिलिट्री अदालतों में ले जाएंगे, हो सकता है कि 7 फरवरी को मुझे जेल में बंद कर दिया जाए और मुझे कहा जा रहा है कि तुम टीवी पर आकर ना बोलो या मीडिया में आकर ना बोलो, और 7 फरवरी को मुमकिन है कि वो कह रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो एक दफा फिर पकड़ दकड़, एक दफा फिर बदमाशी, एक दफा फिर सड़कों के ऊपर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन, जो कि आइन देता है, लेकिन कौन सा आइन इस मुल्क के अंदर मौजूद है, कौन सी अदालतें। बल्कि अहमद फरहाद साहब का कल कहना था कि अदालतें नहीं है, ये इस मुल्क के अंदर वहम है, वहम है कि हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं। दैट्स वेरी वेरी पेनफुल जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं। ख्याल रखिएगा, मजीद आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।